Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irfan Satama dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan buat video hands-on dari mata kuliah infrastruktur dan otomasi jaringan, itu dengan mengerjakan lab 4.5.5, yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Oke, jadi objektifnya di sini kita akan menjalankan Devox VM, kemudian mengeksplor API dokumentasi menggunakan API simulator, kemudian kita akan menggunakan Postman untuk membuat API untuk manggil API ke API simulator, kemudian menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke dalam API simulator. Oke, jadi required resource-nya di sini ada satu PC with operating system of your choice. Jadi di sini saya akan menggunakan Windows OS-nya, kemudian VirtualBox or VMware, kemudian Devox Virtual Machine. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan menjalankan Devox VM. Oke, di sini sudah jalan Devox VM ya. Kemudian explore API documentation using the API simulator to understand, untuk memahami bagaimana cara membuat panggilan ke REST API. Pengembang typically start by studying the API documentation. The format for request, response, header, and parameter for REST API are typically documented using the Open API specification. Oke, jadi yang pertama kita akan membuka Chromium browser. Oke, sebentar. Double click Chromium browser and if the browser doesn't automatically open, indicate by type. The website default to our books tabs and display a list of books in the upper right corner. App secret lab image books. Bookmarks ya. Gimana sih caranya? Connect Discovery website. Jadi disuruh untuk type ini ya. Kita paste, enter. Kemudian and press return to go there. The website shall display our books. The display list of books in the upper right corner where it states click here for API docs. Sebentar, mana? Open the contact our books. Our books. Kemudian, are you a developer? We have API. Click here. API docs. Click here to go to the API. Klik here. Kemudian you will see. Kita melihat di sini ada beberapa API v1. Default namespace itu ada get, kemudian get ini sepertinya akan mengambil list-list dari buku, kemudian post ini seperti menambahkan buku, dan delete buku berdasarkan /books/id. Kemudian get ini mengambil buku atau mencari buku berdasarkan ID-nya, kemudian put ini ngedit buku berdasarkan ID, kemudian post login via basic, kemudian login via JSON. Kemudian notice the downward arrow to far right. Notice the click on the bar will mean and turn a row facing right. Click again on the same to redisplay the API list. Notice the log to far right over the log indicate the API use views. Click anywhere on the bar get the books. Kita and sebentar. And return list of book in dictionary. Kita try it out. Gimana caranya? Execute forget.
Oke, di sini menampilkan 4 buku, yaitu dengan ID 0, itu judulnya IP Routing Fundamental, kemudian autornya Mark Sport Tech, kemudian ID 0, titelnya Python for Dummies, kemudian autornya Steph Maruk Ahaz Maruk, kemudian ID 2 itu judulnya Linux for Networkers, autornya Cisco System INC, kemudian ID 3 judulnya NetAcad 20 Years of Online Learning, kemudian autornya Cisco System INC. Oke, lanjut. Use the try it out and veteran. Oke, in the guidebook. Oke, ini sudah ya. Try it out, kemudian execute. In the share punishment you will see curl. Oke, curl ya. Kemudian request URL-nya API satu books, kemudian code-nya 200. Kemudian respon body, itu dia akan menampilkan mengambil semua buku karena dia kan get ya API-nya. Kemudian respon headernya access control allow login content lane 463, kemudian content type-nya application JSON, kemudian date-nya, kemudian server workzip Python. Oke. Langkah ke-6, use the curl command in a terminal window to get provide. Oke. The getBooks API provide information to access the content displayed in the response body using curl. Curl is a command line tool to transfer data to or from a server using any of support protocol include HTTP dan HTTPS. Select the curl command. Oke, kita akan ke curl. Oke, kemudian kita right click copy. Oke, kita copy. Right click copy it to your keyboard. Open the terminal Windows. Right click. Oke, kita akan buka terminal Windows. Kita buka terminal. Oke, paste the content from keyboard into the terminal and press enter. Oke, kita paste di sini. Paste, enter. Oke, dia akan menampilkan ya jenis-jenis buku yang tadi. Oke. Selanjutnya step 7, list book with their ISBN using the getBooks API. Oke, return the School Library API website get. Oke, kita balik lagi ke sini. School Library API, kemudian in parameter, mana parameter? Sebentar. Oke, in parameter section, click the down arrow. Sebentar. Parameter cancel ya. Next to include the ISBN parameter and select. Sebentar, apa ini kah parameter book? Sebentar. Oke, return to School website to get books API. In the parameter section, select parameter, select down arrow to the next include. Oke, select mana? Oh, ini. Oke, next to the include parameter and select. Mana nih? Oh, and next to the include parameter and select. Select, click execute. Select the next. Next to the include the ISBN parameter and select. Oke. Gini kah? Oke.
call now include the parameter for ISBN include true. Oke, kemudian because URL-nya include ISBN true. Response body is the same list of books found previously, but now include the BC ISBN ya. Dia include ISBN nya sekarang. Kemudian yang ke-8, get a token using the post. Kita akan gunakan API login via basic ya. Login via basic kita klik. Kemudian notice there are no parameter. Klik try it out. Langsung klik dan execute. Di sini kita akan masukkan username Cisco, kemudian Cisco 123 tanda seru. Sini dia menampilkan token ya, menampilkan curl, kemudian request URL-nya, kemudian respon body-nya menampilkan berupa token. Token bla bla bla. Scroll up to the top, scroll library and page and click the green authorize. Green authorize. Paste the token. Ntar kita copy dulu tokennya. Kita copy. Kemudian kita authorize. Kemudian ini value-nya kita paste ya di sini tokennya. Paste the token after value and token after value. Kita notice the name is X API key information along. Sudah. Kemudian close the available information, available authorization dialog box and return to list API. Notice that logs by several of the API have now changed. Ini ya log ini ya. Kemudian this API are now available for you to use. Close. Kemudian click the bar post login basic to close the window. Click the bar for the API post login basic view. Basic to close the windows. Add the books using post books API. Click the API books, post books. Ini ya. Kemudian di sini notice under parameter that payload is required. Ini ya. Payloadnya. Kemudian this means that this API require this parameter the format specific by the parameter content type with the JSON and click try it out. Kita akan ganti di sini ya. Ntar bisa klik try it out dulu. Klik try it out. Kemudian ini kita ganti 4. Kemudian stringnya IPv6 fundamentals Irfan. Kemudian autornya Irfan Syah Utama. Klik execute. Kita execute. Respon body komentar. Kemudian respon bodinya berhasil ya. Code-nya 200 itu berhasil. Verify that the post successfully in the server respond as a code. Berarti kode 200 ini artinya dia sukses. Ada juga kode 403 yaitu forbidden atau 404 not found. Kemudian you should see the books you added in the response. New ID. You will see update information call. To add another book, modify edit title. Kita try lagi ya.
try ID 5. Apa? How to be, cara kurus tanpa olahraga. Oke, kita execute. Oke, sudah berhasil. Verify the post successful respond kode the post. Oke, you should see book and respond new ID. You will also see update. Oke, if you got part 4001 code, check the response body text. Most likely error, invalid API key. Okay, you did the character your API key or possibly you add unnecessary space. Return to previous step and repeat the authorization process. Okay, click the bar of the to close the window. Okay, kita tutup API boxnya, tutup. Kemudian you can verify the database return the score library. Oke, kita coba ini dulu ya, execute. Kita execute. Apakah sudah muncul? Oke, muncul ya di sini. ID 4 API versi fundamental Irfan, kemudian Irfan saya utama, terus sampel olahraga. Oke, selanjutnya step 10, list book using get API. Oke, try it out. Under respond. Oh, oke ya, udah ya. Lanjut ke step 11, list a specified book using. Oke, jadi kita di sini akan mencoba atau menarik atau mengambil atau menampilkan buku berdasarkan ID. Jadi kalau yang get slash book saja tadi kan dia mengambil ya semua list buku yang ada. Nah, kalau get book slash ID ini dia hanya menampilkan atau menggrab buku berdasarkan ID tertentu. Oke, di sini kita coba the right of parameter, klik the try it out button. Under parameter enter 4. Oke, kita masukkan 4 ya, yang buku yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik execute. Oke, kita klik execute. Curlnya di sini lebih demo local API book slash 4, yaitu ID bukunya ID 4. Kemudian library URS-nya. Kemudian nah di sini kodenya 200 itu berhasil. Kemudian respon bodinya dia hanya menampilkan buku berdasarkan ID yang ingin kita masukkan. Itu di sini kita masukkan ID-nya 4 kan. Nah, buku ini memiliki ID 4. Jadi dia hanya menampilkan respon body berdasarkan ID yang kita inginkan. Misalnya kita di sini kita coba ya ID 5 ya. Dia akan menampilkan ID 5 kita lihat cara kurusan olahraga author Irfan utama. Oke, kemudian close Windows. Oke, kita tutup lagi, kita close, kemudian delete. Oke, di sini kita akan menggunakan delete ya. Itu fungsinya untuk mendelete buku yang kita inginkan berdasarkan ID. Oke, di sini kita klik delete. Oke, kemudian klik try it out. Kemudian saya coba untuk menghapus 4 ID 4 yang tadi, yang IPv6 fundamental Irfan tuh. Kemudian kita klik execute. Nah, di sini dia tidak menampilkan curl dan apa tadi URL respon ya. Dia hanya menampilkan code-nya 200 itu berhasil, kemudian description-nya sukses itu berhasil ya. Oke, kemudian kita close lagi. Oke, list book using get API books. Oke, try it out and cancel. Oke, kita akan coba lagi yang ini, mengambil semua buku yang ada. Kita execute. Kita verifikasi apakah ID 4 sudah terhapus. Oke, sudah terhapus ya. Tadi kan ada ID 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang 4 tadi sudah kita hapus. Under separate respond in the respond body, you will no longer see the book with ID 4. Okay, do not close tab in the you will use the
API documentation in the next part. Use Postman to make API. Oke, di sini ada Postman ya. Apakah ada Postman? Oh, ada ya. Saya kira harus menggunakan Postman dari luar VM. Nggak bisa juga deh dari luar VM ya. Karena kan API-nya ada di sini. Oke. Double click in the Postman icon discover normally. You will sign in to Postman. How necessary to get account lab in this course. Oke, kita akan coba sign in aja ya, sepertinya. Apakah ada? Apakah bisa ya? Kita coba. Check if you are sign in. Kita masukin sub and l dot. Oke, tentu. Kita buat akun baru saja lah sepertinya. Oke, enter. Oke, save, yes. Oke, sudah ya. Let's oke. Oke, apakah sudah? Oke, sudah ya. Langsung utama. Oke. In the main window next to the launchpad tab, launchpad, mana launchpad? Sebentar, launchpad. Mana ya launchpad? Click in the windows next to the launchpad tab, click the plus icon plus. Oh, ini kah? Oke. Kemudian this will be a get request. Click the down arrow to get. Different API. Di sini ada beberapa API ya. Get, post, put, patch, delete, head option. Di sini yang baru saya pelajari sebelumnya itu dari get, kemudian post, put, patch, delete. Kemudian saya belum tahu ya atau belum mempelajari API head dan option ini. Klik dan arrow get atau different. Sudah. Enter URL, return the school library. Kita balik ke sini. Return the school library tab ini kan is necessary. Expand the getbooks API. Getbooks. Sudah. Under the request URL, select right click and copy. Kita copy, kemudian balik lagi ke Postman. Return Postman paste and select. Kita paste di sini. Kita return Postman, kita enter the request URL. If async, kita send. Click send to verify the API request was successful. Kamu sekarang melihat respon yang sudah include the status, kemudian kodenya 200 pada warna biru. Kemudian kita scroll ke bawah, body section. Respon. Sudah. Step 3, get a token using. Kita akan balik lagi ke school library API, kemudian kita scroll ke bawah, login via basic, kemudian request URL nya kita copy, kemudian balik lagi ke Postman, kita paste di sini. Kemudian tadi API-nya apa? Post ya, API post. API-nya post. Post.
API if necessary. Under the request URL, kita right click, kita copy. If the request URL is no longer showing, then you probably close the reopen Discover API documentation page and are no longer authenticated. Click try it out and execute. Okay, return the postman and pass the URL next post where is center. Okay, click authorization out. Kemudian for type-nya basic authentication atau authorization, authentication, sorry. Kemudian kita masukkan Cisco, dan Cisco 223 tanda seru. Kemudian kita klik send. Nah, dia akan menampilkan API, kemudian kita copy. If necessary, scroll down. Sudah. Ada book using a Postman API. Read in the main windows, click button create untitled request. Kita klik lagi ya, untitled requestnya. Kemudian untitled request, click the down arrow to get and select post. Post. Kemudian return discovery ini. Type in acronym expand to post box API under request URL. Kita ke mana ya? Nih ke post API post, kemudian box, kemudian URL kita copy. Bentar, mana tadi ini ya, get return the post, kemudian under solid copy. Kita copy URL yang ini, kita copy, kemudian balik lagi ke postman, return the postman, paste di URL. Kita paste, kemudian itunya API yang post, enter if passing adds a line to remove the extra line. The drop down list. Klik authorization, kemudian out tab-nya kita klik API key, kita balik, kita copy token yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita copy, balik lagi ke sini, dan key-nya kita ganti X API key, kemudian value-nya token tadi. Recall the return the post tab, copy token resource. Sudah kita copy, go back second post tab in program and value in the same row with authorization tab, click body. This section will allow you. Kita kembali ke in the same row with the authorization, click body. Mana? Klik body, kemudian ininya JSON, bener gak? Klik body JSON raw. Nah, teksnya JSON, kemudian kita akan masukkan ini ya, you will see input. Kita paste di sini. Happy fundamental. Kita balikin lagi ya, Irfan Syah Utama. Kemudian kita klik send. Apakah berhasil? Status code-nya di sini kalau di school web ini status code-nya kan 200 ya. Kalau di API dia ada di sini 200. Request successful, the server has respond as required. Verify the additional book. Kita balik, kita ke get, kemudian kita send. Nah, sudah muncul lagi ya API ya 4 dan 5. Return the get. As you can see, Postman make you easy to switch between different API calls. Click send to verify the API successfully. Click a body to see response. Notice that the default pretty and JSON.
Oke, ini sudah balik lagi nih. Selanjutnya use additional parameter with the get book API. Go to the school library. Oke, kita balik lagi ke school library API. Scroll up to get books, kemudian API expand it. But necessary notice the include ISBN. Oke, sini ya. Include ISBN, kemudian sort by author page. Oke, click try it out. If you see a cancel button, you don't need to select this button. Oke, klik ISBN and click set true. Oke, true. Kemudian sort by-nya author. Oke, kemudian kita klik execute. Oke, ini respon bla 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 bla. Oke, oke. In the response body will see the list of book now sort by author and include the ISBN. Oke, ini ya, ISBN respon body ya. Oke, kemudian notice dari juga URL. Oke, return the postman, the first API tab get. Oke, you will include some parameter from the. Oke, balik lagi ke ini, ke postman, ke tab yang pertama. Oke, kemudian klik parameter params. Oke, parameter, kemudian you will see under query params key and value, enter. Oke, key dan value. Under the queue enter. Oke, include ISBN, kemudian under value klik true. Kemudian under the key kita klik sort by, kemudian value-nya author. Oke, kemudian notice that when the request parameter is klik salah. Oke, kita send. Sorry, kita klik send atau selawat. Sebentar. Tadi mana tadi? Oke, and value author. Ikuti ISBN. Oh, sorry. Kita balik sini dulu. Dan URL kita copy. Kemudian kita paste. Oke, kita send. Waduh, parameternya. Sebentar ya. Include ISBN, kemudian value-nya true. Sort by, kemudian author, kita send. Terus if you enter the URL manually. Loh. Ya Allah. Include ISBN true, sort by, kemudian author, kita send. Sebentar. Notice that when entering the query parameter, it has upload the original URL next to the get. This is the same request URL you saw the scholar set for the same API call. This is the URL postman. Books. Oh, gini. Send. Oh, oke, sudah ya. Sebentar, tapi ini ISBN-nya tidak include.
include ISBN. I-nya gede ya? Atau I-nya kecil? Coba I-nya kecil, I kecil. Oke, sudah. Oke, jadi di sini dia menampilkan list buku dengan author kemudian ISBN ya. Oke, next. Use Python to add 10 books to API. Oke, seperti kita akan menggunakan apa ya? Mana VS Code ya? Open VS Code. Oke, from the menu button. Oke, klik file, kemudian open folder, navigate to lab, dev, net search, school library, kemudian folder and klik OK. Klik OK aja ya. Klik OK. Kemudian in VS Code Explorer panel, left click the kita klik ada di 100 random books. Kemudian to open if necessary. At the top notice the CBUG. Mana CBUG? At the top notice the CBUG that set the entrepreneur to Python 3. CBUG sama sih CBUG. Sebentar. CBUG sama CBUG. Notice the CBUGs. Oke, oh ini ya. CBank from Packer. Okay. You will use Python request library through this course. The request library is required if you want to use Python to make API requests using get, post, delete, and other HTTP method. When Faker is Python library that generate fake data for you. This program use the Python Faker library to generate random books, title, author, and ISBN. You can search the internet for more information on Faker library. Oke, jadi di sini kita menggunakan library Faker ya. Fungsinya apa? Jadi dia akan otomatis ngebuat 100 buku random itu dengan token namanya, judulnya random, kemudian author random, ISBN random. Oke, jadi kemudian di sini Packer ya. Oke, open the terminal Windows and start Python 3. Oke, kita buka terminal ya. From Packer, open the terminal from Packer. cd labs. Oh, terminal dari sini ya. Oh, terminal dari sini. Oh, terminal. Oke. Di sini ya. Kita kecilin bisa nggak nih? Tutup saja. Oke, kemudian kita dari sini kita jalankan Python 3. From Faker import Faker. Kemudian fake sama dengan Faker. Kita ketik enter, kemudian fake titik tab. Oke. To see all method, enter fake and then press the tab key twice. Notice that method fake name which you will use the next step in the step later in this step. You will also use the tree highlight method. Okay, with fake catch parase, kemudian titik ISBN,
Oh gini ya, fake, kemudian ISBN 13, klik enter, kemudian lagi fake name untuk Richard Howard, kemudian oke, kemudian print my name is titik ini ya, format fake name bentar, ini formatnya apa, nggak kebaca. Oh sorry, di sini salah ya. My name is Heidi Hill. Oke, kemudian using the three highlight tadi step to above. Oke, di sini fake SBN 13. Oke, kemudian apa tadi? Cats Prase ya, Cats Paharasa. Cats, kemudian underscore Paharasa. Underscore Paharasa. This name interactive focus group. Oke. Oh, jadi kita disuruh sekali 3 ya. Oke, jadi ini 1 ya, 2. Oke. Di di sini kemudian bar n ya, I wrote original, I wrote gini ya, bener nggak? And I wrote format fake sebentar, my name is ini kita name mine is cats pressure gini, kemudian kita ya ini SBN ya, titik format fake SBN 13 line 1 pakai gini. Oh, poster. Okay, my name is Mary Cooper and I will reduce ISBN bla bla bla. Oke. Sudah later in the program, a loop is used to iterate through this tree method to create entire for school library. Enter the following to generate 10 random. Oke. Di sini akan masukkan for
mana tadi ya, halo, mana tadi, for i in range 10 print fake name. Oh, bentar, caranya gimana? You will need to return second time. Oh gitu ya. Bentar, gini. Oke. Oke. Terusnya quit. Oke, kita quit fakernya. Oke, balik lagi ke situ, review the functional variable API host. Oke, jadi di sini API hostnya yang tadi ya. API hostnya yaitu URL HTTP library demo lokal. Kemudian di sini login, nah kemudian password, kemudian oke, kita di sini akan mereview saja ya. Jadi di sini ada function itu get out token. Fungsinya untuk setelah kita login ke API host, dia akan memasukkan username Cisco, kemudian passwordnya Cisco 123, kemudian dia menggunakan API ini ya, requestnya post API v1 login vbasic itu untuk mendapatkan token, kemudian return JSON token, kemudian status code text while trying to authentication. Kemudian selanjutnya ada function addbook, itu di sini menggunakan post itu API hostnya /API v1 books, kemudian headernya di sini seperti tadi ya, X API key, kemudian datanya JSON dan books, kemudian jika berhasil status kota 200, kemudian mengeprint book ini nama ya, atau buku yang kita tambahkan. Kemudian di sini ada exception handling atau error bla 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 while trying to add book. Kemudian get the authentication key, API key get authentication key. Kemudian di sini ada faker, using the faker module generate random fact, yaitu faker menggunakan faker for i in range 405, fake title, kemudian fake author, fake ISBN, booknya ID-nya I, titelnya fake title, kemudian fake author, dia memanggil ini ya, variable ini fake author, kemudian ISBN-nya juga mengambil fake ISBN, kemudian add book API key. Oke, di sini review the code that involves to function. Oke, di sini udah saya jelasin tadi payload. Oke, run and verify the ada random box by in program. Oke, kita jalanin ya, kita jalankan. Oke, dia sudah menjalankan, sudah menambahkan secara otomatis faker atau data-data palsu, data-data random ke dalam database ya. Itu menambahkan 100 data random, yaitu author random, kemudian title random, kemudian ISBN-nya random. Enter the Python 3 command, oke, program bla bla bla. Return the Chromium browser and refresh the web page result now 10 book. Oke, kita balik lagi ke browser ya. Kemudian kita cek ini, kita cancel, kita try it out, kemudian kita execute, harusnya ada 100 lebih
seharusnya. Oh, di sini suruh download ya, dia nggak bisa ngasih lihat semua ya, atau ini harus dihapus dulu autor ya. Terus kita cancel, try it out, execute. Oke, di sini oke, sudah ya. Oke, jadi em, mungkin itu saja ya video kali ini untuk pengerjaan 4.5.5, yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Jadi di sini kita mempelajari API dari get, post, kemudian ada put, delete. Itu get fungsi untuk mengambil data, bisa juga data secara keseluruhan, atau juga bisa dengan satu saja berdasarkan ID atau berdasarkan nama atau apapun itu. Kemudian post fungsinya tadi untuk mengambil untuk membuat buku dengan parameter payload ya, dengan format JSON. Kemudian delete untuk menghapus buku. Kemudian ada put untuk mendelete, ada put untuk mengedit, put juga bisa untuk mengedit buku. Contoh seperti kita mengganti judul atau mengganti nama autornya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pengerjaan lab kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.